नमस्कार। एठी मु आज आपण को समस्त को स्वागत करुछि आउ गोटे नुआ पर्यायर आलोचना चक्र को। आमे पूर्वर गत मासरे कोविड को किभली प्रतिहत करा जिवो, कौन कौन जत्न नवा कथा, कौन कौन चिकित्सार सुविधा सरकार तरफ जोगाई दि जाइछि, जनसाधारण विशेषकर ओडिशार ग्रामांचलर भाई भौणी माने केउ केउ पंथा अवलंबन कले कोविड रु आमे रक्षा पाई परिबा, ए सब बाबद में प्रांजल भाव में आलोचना कर सारीचे। तेबे समय तथा परिस्थितिर आवश्यकता को दृष्टि रखी आउ किछि जिनिस आमर ओडिशार भाई भौणी मानक पाखरे उपस्थापन करिवार आवश्यकता आमे अनुभव कलु। सेथिपाई सरकार तरफ भाई भौणी मानकु किछि नूतन तथ्य जणाइबार ये अभिप्राय आमर रही। आज विशेषकर आमे देखुचु जे किछि दिन मध्यरे आमर कोविडर मात्रा प्रकोप टिके कमिगला भली आम राज्य में तथा आम देश में आम अनुभव करुचे समस्ते। किंतु ता सहित गोटे नुआ कथा आम सामना को आसछि जे कोविड रो भल हो सारी डाक्तरखाना मुक्त होकर घर को जीवा परे किछि क्षेत्र रे किछि व्यक्ति देहरे आउ किछि परवर्ती जटिलता प्रकाश पाउछि, जहाँपाई से माने पुणी हॉस्पिटल एडमिशन होउचंती। किछि लोकंकर एथिमध्यरे अकाल वियोग मध्य घटिथिबार आमर दृष्टि को आछि, जहाँ आमर ओडिशार भाई भौणी मानक मध्यरे तथा भारतर मध्य जनसाधारणक मध्यरे किछि किछि भय भ्रांति संचार करुछि। तेबे ए सब जिनिस काहेकि घटुछि, आमे कौन कौन आउ अधिक सावधानता अवलंबन कले एथिरु रक्षा पाई परिबा, ए सब जिनिस ओडिशार जनसाधारण को जणाइबा उद्देश्य रे एई कार्यक्रम आज रखा जाइछि। ए मध्य आमे आहुरी 5-7 दिन पर्यंत आज आरंभ करूँ, आहरी 5-7 दिन पर्यंत ये कार्यक्रम चालू रखिबू। जहाँ जनसाधारण ठारू आमे प्रश्न पाउचु बा जनसाधारणकर समस्या सब जहाँ आम दृष्टि को आसूची ताकू ही नहींकरी आपण मानक मनरे उपरुवा द्वंद्व बा प्रश्नावली को नहींकरी आमे तार उत्तर आपण पाखरे रखिबा चेष्टा करिबू। आमे एथिरे समस्तंकर ओडिशार भाई भौणी मानकर सहयोग कामना करिबू। आम सहित ए विषय आलोचना करिया पई आज प्रथम पर्यायर आम सह उपस्थित अच्छा आपणकर चिरपरिचित अति प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा, जी कि श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग मुख्य अच्छा। आज प्रथम आम शुणा जे कोविड परवर्ती स्वास्थ्यर जत्न रे आमको क्यों क्यों दिग प्रति अधिक जत्नशील होगापी पड़ो। मु स्वागत करुच्ची प्रोफेसर पंडा को। सार नमस्कार। आपण पई सार प्रथम प्रश्न जे जड़े व्यक्ति डाक्तरखाना रही कोविड चिकित्सा होगा पर घर को फिरछंती, तांकर परवर्ती समय किसी असुविधा हो पारे कि ये संदेह आछि तांको मनरे, जदि हाँ तेबे कौन कौन असुविधा हो पारे? यह बहुत गुरुत्वपूर्ण जे कोविड परे मध्य किसी असुविधा हो पारे। आमर कोविड रोगटी सामान्य मध्यम बा गुरुतर ताकू नहीं ये जो परर असुविधा होता है, जो माने लक्षणहीन थांती बा सामान्य असुविधा थाए से पाखरे किछि सामान्य असुविधा रहे, जो माने मध्यम बा गुरुतर थांती तांको पाखरे किछि बेसी परिमाण असुविधा देखा दी पारे। जो अपन पचारले कौन कौन असुविधा ताहा आरंभ हुए दुर्बलतारू। अनेक कहती बहुत दुर्बल लगुची, देह हाथ गोड़ बथा होची, मुंड बिंधा होची और से माने अबस हो पड़ती। ता छड़ा घ्राण शक्ति कमिजा, स्वाद कमिजा, जहाँकि रोग बेले आरंभ होता है ताहा मध्य गोटे मास 2 मास जाए कंटिन्यू हो पारे। जो माने छाती रोग रे आक्रांत थांती जेमिति कि कोविड निमोनिया, सेमानंकर धई सई हवा संभावना बेसी थाए, छाती कष्ट हुए और काश हुए। जो मानकर हृदरोग थाए बा हार्ट इफेक्ट होता है से हृदघात हबार संभावना थाए और से माने मध्य किछि बाट चलला परे धई सई हबार अवस्था थाए। अनेके मानसिक स्तर रे विकारग्रस्त हो जाती, अवसाद आसे, आत्महत्या करने पे इच्छा हुए, एंग्जाइटी डिप्रेशन सुइसाइडल टेंडेंसी देखा दी थाए। ता छड़ा लोकंकर भोक कमी जाए, अनेकंकर गैस्ट्रिक रोग मध्य देखा दी थाए और लिवर इफेक्ट हवा फल खाइबा पई किछि इच्छा हुए नहीं। ए सबु साधारण असुविधा कोविड परे लक्ष्य करा जाय थाए। तबे मोटामोटी भात आम जानिले या जे कोविड रो मूल रोग आम शरीर को जेतिकी क्षति पहुँचाई थाए तार परवर्ती पर्यायर भय जोग हो किंबा तार आनुषंगिक अवस्था जोग हो किछि किछि मानसिक तथा शारीरिक
असुविधा आमे अनुभव करिथाउ एई सब गुड़िक प्रति आमे टिके ध्यान देवा उचित। ये सब परवर्ती पर्यायर में प्रांजल भाव में आलोचना करवा। बर्तमान जी द्वितीय प्रश्न को जे यही असुविधा केउ मानक क्षेत्र में देखा जीवार आशंका अधिक अच्छे कहवा कथा जे यही कोविड परवर्ती पर्यायर कोविड रु भल होकर डाक्तखाना को फेरी जावा परे घरे जितेबाला से रोचंती केउ व्यक्ति मानकर यही आशंका अधिक रही ये उपसर्ग देखा जीवार ओ केते दिन मध्य देखा जाई पारे। आमे देखिचे जे कोविड रोगरे शतकड़ा 80% लोकंकर सामान्यतम लक्षण थाए बा से माने लक्षणहीन थांती। आउ 15% लोकंकर मध्यम धरणर असुविधा थाए जो माने कि ऑक्सीजन दरकार करिथांती ओ आउ 5% लोक गुरुतर अवस्था को जाइथांती और सेमानकर आईसीयू दरकार ही थाए सेमानकर रक्तचाप कमी जाए बेले बेले वेंटिलेटर दरकार ही थाए। तो यही जो ऑक्सीजन दरकार करुवा 15% और आईसीयू आवश्यक करुवा 5% यही जो 20% लोक साधारणतः यही पोस्ट कोविड प्रॉब्लम रे एफेक्ट हवार संभावना बेसी थाए। द्वितीय कैटेगरी हेले जहाँ मु आलोचना कली जो मानकर डायबिटीज अच्छी उच्च रक्तचाप अच्छी हृदरोग अच्छी किडनी रोग अच्छी श्वास रोग अच्छी बा कैंसर पीड़ित बा कौन कोलाजेन भास्कुलर डिजीज बा क्रॉनिक डिजीज रे पीड़ित सेमानकर प्री एक्जिस्टिंग इलनेस अच्छी ता उपरे कोविड हैला सेमानकर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होवार संभावना बेसी थाए। ए क्षेत्र में सर आम कौन कौन सावधानता अवलंबन करिया पड़िबो जहाँफल कि आम ए सब असुविधारू निजक दूर रखिपर। थरे डाक्तरखाना आसला परे आमको लक्ष्य रखा पड़ो आमर कौन सब लक्षण देहरे प्रकाश पाउची। आमे पुष्टिकर खाद्य खाइबा दरकार प्रोटीन रिच डाएट खाइबा दरकार ता छड़ा गरम पानी पीवा बांफ नवा नियमित किसी ग्रेडेड एक्सरसाइज करिबा पुणी आमे व्यायाम करिबा आरंभ करिबा आस्ते आस्ते बढ़ेबा मानसिक विकारग्रस्त हबानी धूमपान बा मद्यपान करिबानी ओ सांगसाथी मानक सह आमर परिवेश रे बा परिवार सह समय बितेबा जेमिति कि आमर स्ट्रेस लेवल कमी जीवो यह निहाती भाव में आवश्यक। ता छड़ा जदि किसी लक्षण आमको नजर आसला जेमिति कि काश हवा जेमिति ज्वर हवा आमे निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नवा दरकार। बर्तमान आउ गोटे कथा सारे मन को आसुची जे अनेक लोक कहउछंती जे कोविड रु भल हो गला परे से माने विभिन्न सब सूत्र खबर जहाँ पाउचंती कोटी पढ़ापढ़ी करुँच अवश्य एमध्य अनेक गुड़े गुजब भी हो पारे जे कोविड चिकित्सार जड़े मुक्त होता व्यक्ति सी तार संपर्क मानक सहित जितेबाला संपूर्ण अवधि समाप्त करने पर जाए रोचे सेतेबेले सी तार निकट संपर्क बा ता संपर्क में आसुवा व्यक्ति मानक आउ यही रोग संक्रमण करिपारिबो कि यही चिंता रहिबारु एमिति कि मु डाक्तर मानकु देखिछि जे मास मास काल निजको परिवार ठू और बंधु मानक ठू अलगा रखिचंती किंतु आमे विज्ञान को बुझिबा दरकार। साधारणतः 10 दिन परे यही भूताणु जड़े पॉजिटिव रोगी ठू अन्य मानकु संक्रमित होवार आशा कम थाए तेणु 10 दिन रे जदि रोगी लक्षणहीन हो गले बिना परीक्षा रे मध्य आमे तांकु डिस्चार्ज कर दै थाउ तापर 7 दिन आमर होम क्वारंटाइन करा जाय थाए ओ यह देखा देइछि ए जो 10 दिन आइसोलेशन और 7 दिन क्वारंटाइन परे यही इन्फेक्शन स्प्रेड करिवार संभावना अत्यंत कम। तथापि आमे मास्क व्यवहार करिबा आमर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैंड हाइजीन आमर रेस्पिरेटरी हाइजीन सोशल डिस्टेंसिंग और परिवेश को सफा रखिबा जेतेबेले जाए महामारी आमको छाड़ी जाई नाही सबु पालन करिबा जेमिति आमे और समस्ते सुरक्षित रहिबा। अच्छा ये तो गला सारे जे कोविड रु भल होइतबा लोकटी अन्य जने साधारण लोक को संक्रमित कर परिबो कि नाही। वर्तमान आम आसीबा जे जी भल होइकरी थरे जाइछि ता देहरे पुनः संक्रमण हो पारे कि अन्य गोटे सूत्रु बा अन्य गोटे जगार अन्य जने व्यक्ति ठारू आउ थे संक्रमण से लोक को हबार चांस केते अछि बा संभावना केते सही आशंका मध्य बढ़ी चली जेहेतु अनेक सामान्य बा लक्षणहीन रोग भोगुचंती से माने आशंका करुचंती जे आमे आउ थे भूताणु द्वारा आक्रांत हबु किंतु एठी मु कहि रखे समग्र पृथ्वी रे वर्तमान जाए मात्र 4-5 जन रोगींकर एही परिस्थिति देखा देइछि जे से माने कोविड रे पुनः आक्रांत होइचंती ताहा डीएनए द्वारा प्रमाण करिबा दरकार। जदि भारत वर्ष कहिबे आमर मात्र 2 जन दिल्ली रे आउ अहमदाबाद रे आमे जानिचे जो माने पुनः आक्रांत होइचंती से माने रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थिबा रोगी
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଭୋଗିଥିବା ରୋଗୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜଣେ ଥରେ ଭଲ ହୋଇକରି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯାହା ଖବର ଅଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମାତ୍ର 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ମିଶେଇକରି କହିବି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଉଡ଼ା ଖବର ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଛେ ଖବର, ତାକୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଉଡ଼ା ଖବରରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ଅବଧି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିକରି ଭଲ କରୁଛେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜଣଙ୍କର ସରିଯିବା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସେ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଔଷଧ କିଛି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାଶ ଅଛି ବା ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ସେ ଇନହେଲେସନାଲ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ କିଛି ଦିନ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୋଗ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ, ହୃଦରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସେହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ହେଉ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉ, ତାହା ଖାଇ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଯଦି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ରହେ, ହୁଏତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏକି ଯାହାର କୌଣସି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଆମର ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ବା ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? এটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବଶ ଲାଗୁଛି କି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି କି, କାହିଁକିନା ଆମର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କାଶ କଫ ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 6 ମିନିଟ୍ସ ୱାକ୍ କରିଥାଉ, ରୋଗୀକୁ କହୁ 6 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଚାଲି ଯଦି ପାରିଲା ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାଉ। ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯଦି ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ କିଛି କାମ କଲା ପରେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଦରକାର ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣଙ୍କର ଛାତି ବଥା ହେଲେ ବା ଭୋକ ଅନେକ କମିଗଲେ ବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ସାଇକୋଥେରାପି ବା କାଉନସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଜଣେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକରି ଗଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରେଇବା ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏମିତି କିଛି ଆମର ଅଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ? ଯଦି ଅଛି, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ନେବ, କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଏସ୍ଓପି। ଆମେ 10 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆଉ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ତ ଏଇ 7 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ
सरकार डिक्लेयर करिसेंती सेठी सब प्रकार परीक्षा और चिकित्सार सुविधा मध्य अछि ता छड़ा अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल जेमति कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भाव रे काम करुछंती सेमाने मध्य एही सुविधा जोगाई दे परिबे तापरे এই जो सप्ताह पर से गले परीक्षा करे नेले औषध खाइले अंतत पक्षे 3 मास पर बा 12 सप्ताह पर निश्चित भाव में आउ गोटे परीक्षा करे नेबे कहीं देखा जाउची 6 मास रु वर्षे पर्यंत এই जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रहिबार विपद रहउची। अच्छा सारे जड़े कोविड मुक्त होती सद्य से खाद्य पानी प्रति कौन कौन ध्यान देवा आवश्यक से गोटे साधारण प्रश्न आसुच्छी जनसाधारण ठार जमती आम आलोचना कले पुष्टिकर खाद्य रोगीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए प्रोटीन रिच डाएट जमती कि अंडार धला अंश माछ क्षीर और विभिन्न डाली जातीय परिबा चना पनीपरिबा सलाड फल सीजनल फ्रूट्स यह प्रचुर परिमाण में खाइबा दरकार और ता सह नियमित व्यायाम और योगाभ्यास करने दरकार यह द्वारा रोगीटी सुस्थ रहिबार संभावना थाए और जदि किछि रोग थाए जेमति कि किडनी रोग तांको पई सेपरेट डाएट दिया जाए डायबिटीज रोग आमे तांको कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करिथाउ तो रोग अनुसार किछि आमे सतर्कता नौ नचेत पुष्टिकर आमर प्रोटीन रिच डाएट जो थे कि प्रचुर विटामिन और मिनरल्स थाए ताहा रोगी को सपोर्ट दब गरम पानी पीबे और बांफ नेबे और नियमित व्यायाम करेंगे ताहले हुए तो रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहिबो आमे पुनः आक्रांत होबार बा आउ थरे ज्वर होबार संभावना कमी जीवो। टिके सारे एठी मो आउ टिके या बाबद रे आउ टिके अधिक जानिका पई चाहिबी जे हमर अधिकांश जनसाधारण जे कि गाँ गहली रे रहउचंती सेमानकर रोजगार कम विशेषकर यही कोविड पीरियड रे सेमानकर रोजगार आहुरी बाधा प्राप्त होईची सेमाने प्रश्न करूचंती जे हमर एही सीमित आय भितरे आमे आम घर पाखरे चारि पाखरे आम हाथ पाहांतरे कौन कौन एमती अच्छी उपलब्ध जो थी कि अल्प खर्च आम गोटे पुष्टिकर खाद्य पाइपर किंतु किसी उदाहरण अच्छी कि यह बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं अनेक यही सब जिनस हुए तो एफोर्ड न करि पारंती एठी मु कहबी डाली खाइबा आम ओडिया लोककर अभ्यास अच्छी आम ताकू पुअर मेन्स मीट कही थाउ आउ निश्चित भाव में से किसी डाली जातीय परिबा डाली जातीय खाद्य खाई परिबे ता छड़ा चना खाई परिबे साग गोटे जिनस जो कि गुड़ाए फाइबर थाए विटामिन्स थाए आउ मिनरल्स थाए साग अति कम खर्च रे समस्ते खाई परिबे और ता छड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स छेना हो किंबा क्षीर हो मिल्क प्रोडक्ट्स द्वारा जो माने पाई परिबे खाई परिबे। अच्छा धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव में आपण आज आमर जनसाधारण मनर थिबा এই কোভিড পরবর্তী চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের যত্ন বিষয়ে অনেক গুড়িয়ে প্রশ্নর অতি সহজ সরল উপায়ের উত্তর দেলে মোর বিশ্বাস জনসাধারণ এথিরে নিশ্চিত ভাবে উপকৃত হইथिबे খালি উপকৃত হলে চলিব না মু এটি বিনম্র অনুরোধ করিবা আমার ভাই ভৌণী মাননকু যাহা যাহা এটি আমি আলোচনা করুছে সেগুড়িক যদি আমার দৈনন্দিন জীবনচর্যারে আপনাইবা তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমি সুফল লাভ করিবা। বর্তমানে মু স্বাগত করবি আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনারে आम सहित अच्छा गोपबंधु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुरीर अध्यापक महोदय डाक्टर जितेंद्र सामल तांको मु स्वागत करुच्ची। सार नमस्कार। आपण मैंने समस्ते जानती जे आयुर्वेद होची आम भारतवर्षर भारतीय प्राचीन संस्कृतिर चिकित्सा शास्त्र जहाँ अनेक क्षेत्र में अनेक पुराणा रोगरे अति सुंदर बा फलप्रद साब्यस्त होईची। आपण मैंने जानिथिबे जे सादा लोकटे बा जड़े सरल लोकटे बा गरीब लोकटे जी गाँ गहली रे रोची जोठी किसी डाक्तरखाना को जीवा टे दूर होची किसी गोटे हेले आम प्रथमे जो सुविधाटी निजे आपण आम घरे लेंबू टे अच्छी क्या हजम होनी आम टे पानी चिपुड़ी पीवाई दे दो कि थंडा टे होती तुलसी रस टे दे दो प्रथमे आयुर्वेदर ही आम साहाय्य नहीं था। तेणु ये जो कोविड क्षेत्र में आमर भारत सरकार आयुर्वेद मंत्रालय बा आयुष मंत्रालय कहते जे कोविड आमर आयुर्वेद बा आयुष चिकित्सार उपकारिता एथरे रही से आम आज सारंग ठार पचारिक अनेक गुड़े आमर मनर द्वंद्व को दूर करवा। सारंग मोर प्रथम प्रश्न जे सार कोविड परवर्ती स्वास्थ्य जत्न रे यही जो आयुर्वेदर भूमिका वर्तमान कौन रही? सर निश्चित रूपे आयुर्वेद रे कोविड परवर्ती समय रे आसुतिबा विभिन्न प्रकार जमती श्वासगत समस्या शरीर रे जो आमर जॉइंट्स रे जो पेन्स बा
ମାଇଲଜିଆ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ନିକଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବା ଆମ ଘରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏହି ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ବା କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆୟୁଷ କାଢ଼ାର ଉପଯୋଗ ବହୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଘରେ ଥିବା ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଅଦା ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଆମେ ଘରେ କାଢ଼ା ବନାଇ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଶ୍ୱାସଗତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଗଳାରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆରାମସେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ ରହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଯେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଲୋକମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କପାଳଭାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା। ଇଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ଜିନିଷ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି, ଯଦି ଫରକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ କପାଳଭାତି ଭିତରେ ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପାଳଭାତି କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେବାର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କପାଳଭାତି ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ ଜେନେରାଲି ମାକ୍ସିମମ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ର ଚାନ୍ସ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନହେଲେସନ୍ କାପାସିଟି କମିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କପାଳଭାତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ର ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛୁ ଆମର ଇନହେଲେସନ୍ କାପାସିଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଆ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ କପାଳଭାତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଆମେ ବାହାରର ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ କେତେ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ କପାଳଭାତିରେ ଯେଉଁଠିକି କ୍ରନିକ୍ କେସେସ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ କୋଭିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ନିହାତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାତି ଭିତରକୁ ପବନ ନେବା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମ୍ଭବପର ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦେବା ସେଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫରକ ସେଥିରେ। ତେବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଏଥି ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବା କପାଳଭାତି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛୁ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ ପରରେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲୁଜେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ମିନିମମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଇଲ୍ଡ ଆକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯଦି କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଯଦି କରିବା ଆମ ଜେନେରାଲି ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏହି ସମୟରେ କଲେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକି ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାରେ ବା ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପେନ୍ସ ରହୁଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ
ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହିସାବରେ ତିନୋଟି ଦୋଷକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଫ, ଗୋଟେ ବାତ, ଗୋଟେ ପିତ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାହା ଆମର ଏ କୋଭିଡ଼କୁ ଆଉ ଅଧିକ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି? ଜେନେରାଲି କୋଭିଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା, କଫ, ଏଇଗୁଡ଼ା। ଜେନେରାଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଶିଶିର ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ରୂପରେ କଫର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଫର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ବା ଇଏ ନିଦାନ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୋପ ହୋଇ ଆଗକୁ এই কোভিড সমস্যা বা কোভিডর পোস্ট কোভিডর যে শ্বাসগত সমস্যাকে বড়াইবারে বহুত সাহায্য করবে। আমি অধিক এই বাবদরে সাবধান হওয়া উচিত শীত দিনে। বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার, বহুত সুন্দর ভাবে আপনার আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপযোগিতা এই কোভিড পরবর্তী চিকিৎসার কণ কণ রয়েছে সে বাবদরে জনসাধারণ বুঝাইদেলে। এথর নিশ্চিত ভাবে ভাই ভী মানে আমার উপকৃত হয়ে। মু আউ থরে কহিবা চাহে যে ভারত হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র যেটি আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক ଏ ତିନିଟା ଯାକର ବେଶ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆମର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇକରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୋଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରୁ କୋଭିଡ଼କୁ ହଟାଇ ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।